स्वामिनः मनस्समाधीयता समाहितमनः स्मः प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नाः स्मः भवद्भिः अनुज्ञातः पुण्याः वादयिष्ये वाच्यता पुण्याः भवन्तो भवन्तु पुण्याः वस्तु पुण्याः भवन्तो भवन्तु पुण्याः वस्तु पुण्याः वस्तुर्भवन्तो भवन्तु तस्तिरस्तु पुण्याः वस्तुर्भवन्तो भवन्तु तस्तिरस्तु पुण्याः कर्मणे वृद्धिं भवन्तो भवन्तु कर्मवृद्धया पुण्याः कर्मणे वृद्धिं भवन्तो भवन्तु कर्मवृद्धया वृद्धयां वृद्धिः समृद्धिः शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु अविघ्नमस्तु आरोग्यमस्तु ऐश्वर्यमस्तु धनधान्याभिवृद्धिरस्तु गोब्राह्मणे पुष्पं भवतु ईशान्याभिवृद्धेजलचन्द्रमस्तु आज्ञयामस्तु सर्वाः सम्पदः सन्तु सर्वशोभनमस्तु ओम इमं मे वरदस्वती मम जागृतमया पापभक्तिराजये सत्तायाः ब्रह्मणा सत्समानसदाचाः वेदमानः कटिः अहे रामावरणे नमोदृतसमानाय प्रमोदी ओम भूः करुणावलयं पुण्डरीकां श्रीमन्नारायणमावाहयामि ओम नमस्तेत्राय विद्महे सहस्रज्वालाय धीमहि तन्नः सुदर्शनः प्रचोदयात् ओम भूः महासुदर्शनमावाहयामि ओम भुवः महासुदर्शनमावाहयामि ओम भुवः महासुदर्शनमावाहयामि ओम भुवः महासुदर्शनमावाहयामि महासुदर्शनाय नमः ध्यायामि आवाहयामि आदं समर्पयामि पादयोः आद्यो आद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे राजमणीयं समर्पयामि स्नापयामि ओम महापौष्ठावयोः भवस्तानबोधेर्धारण महेरणाय यक्षसे योः श्रुतमोदहस्तस्य बाले देहनः कुशदेव मानरः तस्मारङ्गमामो यस्य क्षयाय निम्नः आवो जननिपालनः वस्त्रार्थे अक्षतानि समर्पयामि उपवीतार्थे अक्षतानि समर्पयामि आभरणार्थे अक्षतानि समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमसिन्दूराणि समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि गन्धद्वारान्तरादर्शामि निजमुष्टाङ्गरीषिणे ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भक्तये श्रूयं दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ आचक्राय नमः ॐ विचक्राय नमः ॐ सुचक्राय नमः ॐ धीचक्राय नमः ॐ षट्चक्राय नमः ॐ सहस्राराय नमः ॐ ज्वालाचक्राय नमः ॐ महासुदर्शनाय नमः ॐ ज्वालाबालाय नमः ॐ श्रीमते सुदर्शनाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि ॐ धूरसिधूरधूरं सन्धूरतयोस्मान् धूरसन्धूर्वयं वयं धूर्वामस्तन्ते वाणापति धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि दीप्तस्वदातय नमः मम अशोकश्चमत्यमामः जीवनश्च निशोधया तथा भागतः निवेदयामि भोगीफलताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणानि समर्पयामि कर्पूरमङ्गलनीराजनं समर्पयामि कर्पूरमङ्गलनीराजनं समर्पयामि ॐ नमः शिवाय विद्महे सहस्रज्वालाय धीमहि तन्नः सुदर्शनः प्रचोदयात् श्रीमते सुदर्शनाय नमः सर्वोपचारमध्ये क्षतां समर्पयामि ॐ भगवतो वदेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतकर्म करिष्यामि ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಹೋಮ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು.